पिला माने आज आमे पढ़िबा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विषय रे। कत अध्याय आमे पढ़िथिले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव विषय पढ़िथिले। आज आमे पढ़िबा प्रेजेंट परफेक्ट विषय रे। प्रेजेंट परफेक्ट आमे काहा कहिबा ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमानर सरी जाइथिबा काम। वर्तमानर सरी जाइथिबा काम। वर्तमानर सरी जाइथिबा काम। सरी जाइथिबा काम बा संपूर्ण वर्तमान बा संपूर्ण वर्तमान हला। ताले आमे उदाहरण नबा कोन कोन एई टेंस रो वाक्य गुड हेई पारिबो। ताले मु खाई अछि। मु खाई अछि। से लेखी अछि। हरि पढ़ी अछि। हरि पढ़ी अछि। सेमाने खेली अछंती। तापरे राम सोई अछि। एही प्रकार वाक्य गुड़िक होउची कोन ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो उदाहरण। एही वाक्य गुड़िक हम चिन्हिबा किपरि तार लास्ट कोन थिबो ना ई अछि। प्रत्येक वाक्य रे ई अछि, ई अछु, ई अछंती एई सब को देखि हम जानिबा जे एई गुडा होउची प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो वाक्य। देखिबा मु खाई अछि ई अछि। से लेखी अछि ई अछि। हरि पढ़ी अछि ई अछि। सेमाने खेली अछंती ई अछंती। राम सोई अछि ई अछि। तेणु वाक्य लास्ट ई अछि, ई अछु, ई अछंती इत्यादि हमको सुविधा को मिले। अच्छा मन देखि सुनिबो गला ताले आमे जानिबु एई गुडा को देखिले हम जानिबु जे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो वाक्य गुडको। ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो हेल्पिंग वर्ब गुडिया कोन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो हेल्पिंग वर्ब होची हैज एवं हैव। हैज एवं हैव। अच्छा हैज और हैव पुणी कहा पाखर किए बसे। हैज कहा पाखर बसे। हैव कहा पाखरे बसे। देखिबा आई पाखरे समस्त लेखि नेउथो निज खातारे। आई पाखरे हैव बसे। यू पाखरे हैव बसे। दे पाखरे हैव बसे। वी पाखरे हैव बसे। ओके बुझिल तो। ताले आई पाखरे हैव बसे। यू पाखरे हैव बसे। दे पाखरे हैव बसे। वी पाखरे हैव बसे। हैज कोंडी बसे। हैज होची ही ओ सी पाखरे बसे एवं नेमिंग वर्ड जेते सबु राम सीता हरि ए मन को पाखरे बसे। ही ओ सी एवं जेते सब नाम अछि से पाखरे हैज बसे। ओके जानिलो ताहले यार हेल्पिंग वर्ब होची हैज एवं हैव हला। समस्त लेखिनियो। अच्छा यार मेन वर्ब रे कोन रूप होइथाय देखिबा आमे। एहार मेन वर्ब रो कोन रूप हुए। एहार मेन वर्ब रो कोन रूप हुए ना तृतीय रूपटी होइथाय। गोटे वर्ब रो आमे जानिचे तीनटी रूप थाए। वर्ब 1 वर्ब 2 एवं वर्ब 3 माने प्रेजेंट रूप, पास्ट रूप, पास्ट पार्टिसिपल रूप। एई टेंस रे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे वर्ब 3 टा होई थाए माने वर्ब 3 रूपटी होई थाए। पास्ट पार्टिसिपल रूपटी होई थाए। ताहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रो मेन वर्ब रे
ଭାର୍ବର ତୃତୀୟ ରୂପଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ବୁଝିବା। ମୁଁ ଯାଇଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଆଇ ପାଖରେ କ'ଣ ବସେ? ହେଭ୍। ଯିବାର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋ। ତେଣୁ ତାର ତୃତୀୟ ରୂପଟି ହେବ ଗନ୍। ଗୋ ୱେଣ୍ଟ ଗନ୍, ଗୋନ୍। ଆଇ ହେଭ୍ ଗନ୍। ମୁଁ ଯାଇଅଛି। ଆଇ ହେଭ୍ ଗନ୍। ସେ ଖାଇଅଛି। କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ? ସେ ଖାଇଅଛି। ସେ ହି ପାଖରେ ହେଜ୍ ବସେ। ହି ହେଜ୍ ଇଟେନ୍। ସେ ଖାଇଅଛି। ହି ହେଜ୍ ଇଟେନ୍। ଆଚ୍ଛା। ହରି ପଢ଼ିଅଛି। ହରି ହେଜ୍ ରିଡ୍। ରିଡ୍ର ତିନୋଟି ରୂପ ସମାନ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାକ୍ୟ ନେବା। ମୁଁ ଖାଇ ଅଛି। କ'ଣ ହବ? ଆଇ ହେଭ୍ ଇଟେନ୍। ଆଇ ହେଭ୍ ଇଟେନ୍। ତାକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା। ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ। ଆଇ ହେଭ୍ ନଟ୍ ଇଟେନ୍। ମୁଁ ଖାଇ ଅଛି କି? ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବଟା ଆଗେ ଆସିବ। ହେଭ୍ ଆଇ ଇଟେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ। ଓକେ। ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇ ଅଛି। ନେଗେଟିଭ୍ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନମୂଳକ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଖାଇ ଅଛି କି ହେଭ୍ ଆଇ ଇଟେନ୍। ଓକେ। ଆମେ ଏହାର ରୁଲ୍ ଦେଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ ୟାର ରୁଲ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଇ ଉଇ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆଇ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉଇ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ହେଉଛି ୟୁ। ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ୟୁ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଦେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବସେ? ହେଭ୍। ଆଉ କ'ଣ? ହି ଏବଂ ହି ବାସି ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ ଅଛି ରାମ, ସୀତା, ହରି, ଯଦୁ, ମଧୁ ଏବଂ ଇଟ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ବସେ? ହେଜ୍। ଏବଂ ଭାର୍ବର ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥାଉ ଭାର୍ବର ତୃତୀୟ ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଭାର୍ବର ତୃତୀୟ ରୂପ ହୁଏ। ଆଇ ଉଇ ୟୁ ଦେ ପାଖରେ ହେଭ୍ ବସିକି ଭାର୍ବର ତୃତୀୟ ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ହି ଓ ସି ଏବଂ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଇଟ୍ ପାଖରେ ହେଜ୍ ଅଛି। ହେଜ୍ ବସି ଭାର୍ବର ତୃତୀୟ ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ରୁଲ୍। ଆଚ୍ଛା। এই ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ତ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ନେଇକି ନେବା। ସେମାନେ ଖାଇ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ହବ? ଦେ ହେଭ୍ ଇଟେନ୍। ତାପରେ ସେମାନେ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଦେ ହେଭ୍ ନଟ୍ ଇଟେନ୍। ସେମାନେ
खाई अछंती कि तने एठी कोन हबो हेल्पिंग वर्ब टी आगे आसीबो हैव दे इटेन लगे कि प्रश्न बुझ बारले तो समस्त लेखिनी एटा को इटेन